Hallelujah. Mag-apo sa ta. Yes, Father God in heaven, Lord, in the name of Jesus and by the communion of the Holy Spirit, Amahan, we praise you, we glorify you, we magnify you. Salamat kay aming nakahapunan, Lord, for giving us this opportunity to fellowship with you in spirit and in truth. Salamat kay Amahan for your word today, Lord, na ipadangat ni mo, Lord, ay pa-share ni mo na dili ka ni mo labay na hawang sa matag usa ka namo, Lord, but by your grace, by the conviction of the Holy Spirit, masabtan kani magarema kani kinabi kay namo. Salamat kay Lord sa matag-usa nga naadinhi o sa padulong pag-aamhinhi, Lord, na thank you for your divine protection on them, na safe and sound sila makabot din sa fellowship center. Amahan, bless this fellowship, Lord, that no weapon will be formed against us will prosper in Jesus' name. Salamat kay Amahan. Apart from you, Lord, we can do nothing. We humble ourselves, Lord. Imo lang yun ang tanan, yung himaya o pagpasalamat. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. So, mag-continue na sa tanong sa atong topic last. So, ipadayon na to, it's all about our identity in Christ. Importante ang atong identity diha ang Kristo. Ingon pa I am so blessed sa topic kahapon, no? The power of imagination. We have to see ourselves in the finished work of the Lord Jesus Christ. Kaya yun pa sa topic kahapon, you need to see yourself as God sees you. Because you cannot live in the blessings na kaning Kristo nga naa sa ato if with a cursed image inside of us. Kung gapuyo yun yapon ka sa atong paghahapon, kung unsa ka kagahapon. So we can enjoy that blessings. Amen ba? Amen. So another identity in Christ is you have provisions of pure grace as a believer. So naatay provision, we are supplied by ginasuplayan ta o kanang pure grace, and we all know kung may pure grace, this is Christ. Christ is the persona of grace. Amen ba? And as a believer, ginasuplayan ta kaning Kristo sa atong sulod, supply ni siya o it is abundant grace. Amen ba? Romans chapter 5 verse 8 to 10, Brad. Romans chapter 5 verse 8 to 10. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more, then having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Amen ba? So sa Bisaya, Brad, Christ is the provider. Kaning Kristo sa ato, muman din siya ang provider. So since Christ is in us, so we are also co-heirs with Christ. So manununod sa ta kung unsa ang gihatag sa amahan kang Kristo na nasunod sa nato. Amen ba? So Romans chapter 5 verse 8. Apan ipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. 9 po. Ug karon nga gihimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo, labi pagyud nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. 10 po. Kaniadtong mga kaaway pa kita sa Dios, ipasig-uli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. O karon nga kita napasig-uli na ngadto sa Dios, labi pagyod nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Amen ba? So it was not the death of Christ that caused God to love us. It was not the death of Christ that caused us to love us. It was His love that provided the propitiation, meaning the death of Christ. Meaning, by the death of Christ, God is able to receive sinners. Tungod sa kadako sa iyang gugma, iyang isakripisyo ang iyang anak. Amen ba? Amen.
Because tungod sa kadako sa inugma, gihatag niya nga halad ang iyang bugtong anak, His only begotten Son. 1 John chapter 3 verse 16. 1 John chapter 3 verse 16, Brad. By this we know love, because He laid down His life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. Mubali, 1 John chapter 3, verse 16. Yes po. Gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi alang kanato, pinaagi niini ato, maila ang tinuod nga gugma, busaangay usab kita, nga maghalad sa atong kinabuhi alang sa atong isig katao. This is one of our identities. Since we are constrained by the love of Christ, dili na gid siya lisod nga ang love ni Christ din sa ato mag-manifest sa laing tao. Amen ba? Because if you have Christ in you, mo express na din na siya, magawas na din na siya matugma. Nga bisa dito makita lang nimo ang tao, maka-feel na ka og kaluoy, maka-feel na ka og ugma. Tungod ni sa Kristo nga naa sa pagsulod. Amen ba? So, inana na siya, inana atong identity. Amen ba? Mamatingala na lang kami maluoy man ko sa iya. Bisa grabe siya, grabe iyang persecution sa imo, kung ano maluoy man ko sa iya because of the love of Christ. Amen ba? So, Christ's death released the love of Christ, the love of God. Ang kamatayon daw ni Kristo nag-release sa love of God from the demand that sinners should go to hell. Now, all they need to do is believe that Christ died for their sins. So, ang kinahanglan lang sa mga unbelievers is to believe, motoo o gawato nila. Amen ba? Ang ihimo ni Kristo dito sa cross. They have received the fullness of God's love, much more than they deserve. Ephesians chapter 2, verse 7 to 9. Ephesians chapter 2, verse 7 to 9. Since Sunday school man kung naaway mga questions, feel free to ask. Pero dili na kayo nato siya ikuan because 30 minutes naman yung limited na atong time. Okay? So, Ephesians chapter 2, verse 7, gibuhat kini sa Diyos aron sa umaabot nga mga panahon, ipakita niya ang naghinapin niyang grasya diha sa kaayo nga iyang ipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. 8 po. Kaya pinaagi sa pagtuon na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kani inyong buhat kundi gasa sa Dios. 9 po. Last. Busa walay makapasigarbo niini samlit dili man kita bunga sa inyong mga kamot. Amen ba? So, there are a lot of provisions where gihatag sa ato sa pure grace. Kaning Kristo sa ato, daghan kay siya o supply provision na gihatag sa amahan. First is, we have safekeeping. Kung malingon tag safekeeping, preserved in a safe place. So, we are protected. Amen ba? Amen. Romans chapter 5, verse 2. Dili lang ta protected, safety pa ta, di palangga care. Amen ba? Romans chapter 5, verse 2. Ano? Pinaagi kaniya, makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios. Diin, nagkinabuhi kita karon o nagmalipayon diya sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Amen ba? So, nag-enjoy na ta karon. Tungod ang Kristo, nag-enjoy na ta sa grasya sa kinalapuno o paglaom. Amen ba? Hallelujah. So, 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. Kaning chapter, I'm so blessed. Kami yun ako always gina-declare sa una nga, labi ko na itong bago pa ka na born again, bago pa ka na believers. Grabe yun ang fear na ginahatag sa imo sa kaaway. Diyan yun kanya tayo dito
sa kanang fear, kahadlok. So, kani siya na verse, always yun ako na declare by the grace of God. 3:3, apan kasaligan ang Ginoo, lig-unon kamo niya og panalipdan kaikan sa daotan. Amen ba? So inana ka ang pulong yun sa Ginoo nga always yun ta ba nga ginasecure. But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one. Ginalikon ta niya. Amen ba? In spite sa mga kahadlok, ginapakita niya ang strength. Because in our weaknesses, He will strengthen us. Amen ba? He will establish us and protect us from the evil one. So wala kita kahadlokan. That's the identity that we should know. Always na nimo barugan. Muna, we have to renew our mind. We have to renew anak kain na in order for us na di ta maglakaw nga pilpiro aning kalibutan. Amen ba? Hallelujah. Then the second one is we have grace according to the measure of the gift of Christ. Ephesians chapter 4 verse 7 po. But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa kabubuton ni Kristo. We all know nga we have the same measure. Pero isa lang ang provider, si Christ. But dili ta pareha og mga gift. There are some are evangelists, some are teachers, some are apostles, some are pastors, di ba? Some are daghan kay mga gifts, prophecy, daghan gift of wisdom, gift of tongue, daghan kayo mga kan, and lain-lahi ta gift. But kanang gift na gi-provide sa ato perfect and complete na. Amen ba? Ang ato na lang is to believe and accept it na mag-manifest na sa ato. I-declare na to. Kumbaga, work out your own salvation with fear and trembling. I-work out na nato. For it is God who works on us for His will and for His good pleasure. Amen ba? So, dili kita mamuhat. Si Kristo Japon. Amen ba? Ang ato na lang i-exercise na lang na mag-manifest na. Amen ba? Mag-express na. Hallelujah. So, 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10 and 28 and Romans chapter 12 verse 4 to 8 muna mga gifts of Christ. Dili na siya gifts sa Holy Spirit. Okay? Those are gifts of Christ. Ang Holy Spirit, siya lang ang magtudlo sa ato. Nakanak siya ang can opener, siya ang teacher. Kung unsaon na nato na magamit na nato. But that gift is the gift of Christ. Amen ba? According to Ephesians chapter 4 verse 7. Amen. Amen ba? So dapat masabtan na nato ha nga kanang gift is kang Kristo na. Amen ba? So the third one is we have His power. We all know that ipupo na sa Amahan ang power. Ihatag niya kang Kristo. And since we are born again, nabuhi na kita din sa kinabuhi ni Kristo, naana sa ni power din sa atin. So we should have, dapat makabalutaan niya. Because there are a lot born again, there are a lot of believers in Christ na wala pa din kabalo. Naglakawan kalibutan na wala sila kabalo. They are all powerful because of the Christ na nasa atong sulod. Amen ba? Ephesians chapter 1 verse 19. English ako and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe according to the working of His mighty power. Amen ba? Ephesians chapter 1 verse 19. Giampo ko usab nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kini gahuma nga ania kanato mao ang sorry po. Ang iyang gigamit sa pagbanhaw o pagpalingkod ng Kristo sa iyang tuo dito sa langit. Kung unsa nga power ang iyang gigamit to resurrect Christ, musa ang power na natin sa atin. Amen ba? And dapat makabalutaan na. Amen ba? Dapat makabalutaan na nga kanang power niya gihinaas kang Kristo sa pagbanhaw sa iyang naasad na sa imong soul. And you can enjoy that
You just have to know to renew your mind, to declare it in order for us na ma-express na, mag-manifest na hindi sa ato. Amen ba? Tuhuin lang. Amen? Tuhuin lang ni Kristo nga naagi sa ato, may mamuhat ni sa ato. Amen ba? Hallelujah. Philippians chapter 2 verse 13. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Philippians chapter 2 verse 13, kay ang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyo tinuha sa pagmumali. Philippians chapter 2, pagtuman sa iyang kabubutan mo lain. Hallelujah. Dahil yung Bisaya o English. Kay ang Dios nagbuhat sige po. Kaya ang Diyos nagbuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyo tinuha sa pagtuman sa iyang kabubuton. It is our responsibility ng Bishop Arts at mentoring. It is our responsibility to renew our mind. Through mentoring, through studying, through praying, it is our responsibility. Pero ang mabuhat si Kristo. It is God who works in us for His will and for His pleasure. Amen ba? So dapat masabtan ang nato. Nga wala di ato. Ang atong responsibilidad lang yun is to renew our mind. Na dapat makailang ako kinsa kaya ni Kristo. You should know your identity in Christ. Amen ba? Then the fourth one, we are established. Kung ngayon pag-establish, stable, unshakable, steadfast. You are in a firm foundation in Christ. 2 Thessalonians chapter 2 verse 16 to 17 po. Now may our Lord Jesus Christ Himself and our God and Father who has loved us and given us everlasting consolation. And good hope by grace, comfort our hearts and establish you in every good work every good word and work. Hinautong ta nga atong Ginoong Hesukristo o ang Dios nga atong Amahan nga nahigugma kanato o naghatag kanato walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya. So, because ginasupply dito pure grace na ginasupply dito sa grasya in order for us that na ma-establish dito. We stand in a firm foundation in Christ. Colossians chapter 2 verse 7. Any questions? Clarifications po? Nasabtan? Kay Sunday school man so supposed to be namin the interactions. So, kung wala pa mahuman ng time, mangutana din ko sa inyo. Amen ba? So, Colossians chapter 2, verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Colossians chapter 2, verse 7, nga nakagamot o nakabarog o nga malikon diha sa pagtuo sumala sa litudlo kaninyo o mapasalamaton kanunay. Amen ba? Hallelujah. Ephesians chapter 4 verse 13 to 14. Ephesians chapter 4. So the purpose of this establishing in us is for the purpose of maturity and stability. Mo yun na ang purpose. Anong why God the Father is establishing us in Christ. For maturity and stability. We must become stable and steadfast so that when trials and tribulations come, we will remain unshakable and unaffected. Kung nakagamot na kaya ang Kristo, unsa pang mga trials, tribulations na moabot kini sa itong kinabuhi, dili na tama dili na tama kumbaga ma-shake, dili na tama apektuhan. Amen ba? Because we stand in the Word of God. We stand in Christ. Amen ba? We stand and rooted in the and grounded in the Word and the promise of God.
There are 7,000 promises of God. And beside na ganun sa promises niya sa epistles ni Paul, ma-enjoy na kayo natin. Amen ba? So, ang ako lang is encourage brothers and sisters in Christ that we have to be responsible to renew our mind. Amen. Diya, para di ta maglakaw ng Pilipino. Yes po. Hallelujah. 4:13 to 14. Hantod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo sa atong kahibalo, mahitungod sa anak sa Dios unya, mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Muman din ang purpose samahan, di ba? In 14 po, 14. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod o mapadpad nga to nganhi sa nagbali-bali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungon mga tao nga magpasala sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Amen ba? We are not here for the wisdom of men. We are here for the wisdom of Christ. We all know that. By the grace of God, we believers in Christ are ginatuluan yun sa Holy Spirit. We walk in the wisdom of Christ. We all know that. Dinita sa Ephesians chapter 4, verse 13 to 14, English ta. Till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Muman din siya ang goal dapat. Diba? Na moabot ta sa full stature of the fullness of Christ. Mudyo na tinguha sa amahan sa matagusa nato. In a deeper way, ma-enjoy ni nato, mailhan ni nato Kristo nga naa sa atong sunod. Amen ba? That we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of the wind by the trickery of man in the cunning craftiness of deceitful plotting. Amen ba? The fifth one is we have His faithfulness toward us. Hebrews chapter 13 verse 5. Hebrews chapter 13:5. Let your conversation be without covetousness and be content. Ang pinaka-point ani, ingon siya, I will never leave thee nor forsake thee. So, dili yun niya, He is faithful. Great is thy faithfulness, Ama. So, dili yun ta, bisag unsa pa nahitabo, He will never leave us nor forsake us. So, bisag unsa pa na mga, bisan pag ingon sila nga, kani mga grasya gatudlo pagpakasala, that's not true. Because kung tinuod na ka namatay, hindi ang Kristo, Galatians chapter 2 verse 20, hindi na tayo magpakasala. Pero we all know that we are in the process. So makasala dyan pa. But we have the Holy Spirit who will always convict us kung makasala. Amen ba? So, hindi ko mabalaka, anak. Because ang atong Ginoo, He will never leave us nor forsake us. Amen ba? Then the sixth one na ba to? We have His peace. Siya actually, ang ihatag din He is John chapter 14 verse 27. That is the time na naapa siya in earthly ministry ni Jesus. My peace I leave you. Muto yung ingon. But in our dispensation, in the dispensation of grace, we can translate, we can connect that to Ephesians chapter 2 verse 14. Ephesians chapter 2 verse 14, Brad. For He Himself is our peace. Siya ang persona sa kalinaw, sa peace. Si Kristo manadin sa ato, siya atong persona sa peace. If we abide in Him, if we rely on Him, na Lord, surrender na ako everything in you, then we will enjoy His peace. Amen ba? Hallelujah. Then, the 2:14.
For He is our peace. So, siya ang kalinga, siya ang persona sa peace. Sa una, sa Old Covenant, naiwan siya, my peace I leave you. Gihatag lang niya ang kalinaw. Pero karon siya naging ang kalinaw. Amen ba? Kailangan na siya sa ating sulod. Amen ba? Then, we have divine consolation. Amen ba? Consolation is the experience of this deep connectedness to God, and it fills our being with a sense of peace and joy. The epicenter of the experience lies in God, not in ourselves. So it is a sign that our hearts are beating in harmony with the heart of God. Kaning Kristo na nasa itong sulod, muli siya ang gapunat sa ato sa Amahan. Amen ba? So we have this divine consolation. Amen ba? 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 7. Blessed be the God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. 47. Who comfort us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Can you comfort consolation, right? 5. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. Amen ba? 6 po. And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer. Or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation. Last po, 7. And our hope of you is steadfast, knowing that as ye are partakers of the sufferings, so shall ye be also of the consolation. Amen ba? Amen. So Paul uses the word consolation 10 times. He explains that God of all consolation is the God who has known suffering from the inside of Jesus. Katong na-after sa ministry ni Jesus, na sinabi nakabalo siya. He knows that because tayo na, hallelujah. And those who provides comfort for all who are affected and empowers them to console others. So kita sa mga believers in Christ, we also kung unsay mga naagi-ani na sufferings na naagi-ani Christ, we also suffer as believers in Christ. We also persecuted, but we don't have to worry because ang Amahan, ang Triune God, Christ, who is also console us, comfort us in all our tribulations, in all our suffering. So, hindi kita dapat mabalaka. So, the second to the last one, we have communion with God. And the last one, we have Christ's intercession. Whatever believers do within themselves to be righteous hinders this amazing grace from working in their life. Grace makes no demand. Ang grasya, walay demand. Except that you believe and accept it. Amen ba? To God be all the glory for you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Are you blessed sa disco pa lang? Wow. No? Ingon pa nila, law demands, grace provides. Wow. Law demands, grace supply. Amen?